الحمد لله الواحد القهار يخلق ما يشاء ويختار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن بهم استنى واقتدى إلى يوم الحشر إلى دار القرار. أما بعد، عباد الله، إخوة الإسلام، الله جل جلاله بحكمته وعلمه يختار ما يشاء من مخلوقاته ويصطفيه من الملائكة ومن الناس ومن الأماكن ومن الأزمان. وهذا اليوم الذي أنتم فيه يوم الجمعة يوم اختاره الله على سائر أيام الأسبوع، ومع تكرار أدائنا لصلاة الجمعة حري بنا بين الفينة والأخرى أن نتذاكر حول فضل وأحكام الجمعة حتى لا تكون أعمالنا كالعادات. وفي ضوء ذلك نقف وقفات مع فضل هذا اليوم وما فيه من القربات، مستعينين بالله جل وعلا، مستمدين ما تقول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تنبي علي مسا كلمبه kelen de dani ke wa ko bela jelenya a kelen de tay wa ko bel laban a kelen de tala karabali masade don na ko min beke o de beke ale be fenda min ya ja ani foi maje danina ka kimi na suwandi min ya ja nyamani kisi ambo ke aka jon suwandi lenga ay min samantiya no yangudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka sodunge senimo anaka sahaba nyumon ani maminu nyu ulladege katugu uko fokata se domma Allah subhanahu wa ta'ala abe bela jelen fara nyogonga kata sabati keneka alako donge anga kuna ja donye bani alislamion Allah subhanahu wa ta'ala aka kodon gonnana aka duniya konnana ale be fen suwandi min kadi aye ka fen do suwandi ko tomo ko samantiya di oma naka kodon naka duniya ye an be se ka don komi chaman be nan se ko lu don o suwandi min flene o be malikawula o be adamadenw na o be yorowula o be wati ufanala nan sera watima aw ka bi doin an filɛ bi min kɔnɔ n'o ye jumadon ye ala ye don in kɛ don samanti ye dɔgɔkun tile 7 in na a ye jumadon de fisaya ka tɛmɛ tile 6 tɔ in bɛɛ lajɛlen kan. ayiwa juma caman Allah subhanahu wa ta'ala ka latigɛ kɔnɔna na juma caman tɛmɛna an na. an juma caman sali biman bila juma sali la nga o bɛɛ lajɛlen na a ka ɲi waati ni waati juma in samantiya juma in kiri a ladabu an ka ɲɔgɔn hakili jigin o la. o yɔrɔ ɲuman de ye jumadon na minbari sanfɛ. munna an ka baaraw kana yɛlɛma ka kɛ komi laada laɲini t'a kɔnɔna na. ni nin hakili jigin bɛ yen sa fɛn min mana jɛngɛ an b'o la tilen, fɛn min n'a y'a sɔrɔ o kun man ɲi an b'o la dilan. o kɔnɔna na sa bi khutuba in na n badenw ka ɲɔgɔn hakili jigin juma la an filɛ don min na ani fɛn min b'a kɔnɔ. n'i y'a samantiya ta k'a fɔ ale de ka fisa ka tɛmɛ don tɔ ninnu kan, alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan bɛ yen nɔ. hadisa min Imam Malik aka muwatta kono aywa muslimu ani kitabu tigi wero olu ya alabo alakira de ko sallallahu alayhi wa sallam khayru yawmin tala'at alayhi ash-shamsu yawm al-jum'ah fihi khuliqa adam wa fihi udkhila al-janna wa fihi ukhrija minha ولا تقوم الساعة
illa fi yawmil jumaa a ko don min n'o ka fisa ka tɛmɛ dɔgɔkun dɔw bɛɛ lajɛlen kan ni tile bɔra o la k'o ye jumadon ye a ko jumadon de an fa adama a danna anw ka ko daminɛ ye ale de ye ayiwa ko jumadon de fana ala y'a ladon arijana kɔnɔ wa jumadon de fana a bɔra arijana kɔnɔ an kana an yɛrɛ sɔrɔ dugukolo in kan sani an ka se ka sira sɔrɔ ka segin ka taa arijana kɛlɛ in na n'an y'a sira taama ala ka sira nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye sabu an bɔra yen de an bɛ dunansigi de la yan nɔ ni maa min y'a sira taama i bɛ segin ka taa o yɔrɔ kelen in na ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye a ye sabanan jumɛn fɔ a ko an fa adama a danna a donna arijana kɔnɔ a bɔra arijana kɔnɔ ayiwa naaninan n'o de ma kɛ fɔlɔ a ko wa diɲɛ bɛ wuli jumadon de la jumadon dɔ de la diɲɛ in bɛ ban pewu lahara bɛ daminɛ ayiwa jumadon min filɛ nin ye Allahu subhanahu wa ta'ala y'a fisamantiya nka fisamantiya bɛ jumadon na ni maa min y'a ɲini e de b'a sɔrɔ ala y'o sira di muhamadu mantɔnw ma sallallahu alaihi wa sallam o nana alakira ka kumakan na sallallahu alaihi wa sallam a ko nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyama bayda annahum utul kitaba min qablina a ko mantɔn minnu bɛ yen nɔ sisan ayiwa ni minnu tɛmɛna n'u tun bɛ sira ɲumanw kan a ko u kɔnna anw ɲɛ de diɲɛ nali la ayiwa tawurata tigiw u kɔnna anw ɲɛ linjila tigiw u kɔnna anw ɲɛ an ka mɛn minnu tun bɛ ka tugu a yɛrɛ yɛrɛ de kɔ n'o tɛ minnu bɛ a yɛlɛmalen kɔ kan tɛ olu ma olu sen t'a la anw nalen min kɛ ninnu y'an kɔ diɲɛ nali la a ko nka lahara alakira sallallahu alaihi wasallam ko anw de b'u ɲɛ anw de ka ko bɛ ɲɛnabɔ fɔlɔ lahara jɔ kɛnɛ kan a y'o kɔrɔ fɔ a ko Allahu subhanahu wa ta'ala a y'o tamaseere dɔ yira an na dɔn ninnu tugutugulen bɛ ɲɔgɔn kan cogoya min na a ko ayiwa n'i y'a lajɛ ayiwa juma a bɛ k'o fɔ k'o ye anw ka dɔn ye juma de bɛ kɔn fɔlɔ o kɔfɛ sibiri bɛ na yahudiw ko k'a fɔ k'olu y'o de ta o kɔfɛ kari bɛ na ayiwa nasaraw ko k'a fɔ k'olu y'o de ta n'o tɛ a ko jumadon kun yirala ninnu na u k'o ta k'o kɛ u ka batudon ye nka u ye hakilina jate kɛ ninnu taara k'anw bɛ sibiri ta ninnu fana ko k'anw bɛ kari ta o tuma na ala y'a lasago anw ye k'a di kiramantɔnw ma nin y'a fisamantiya dɔ ye o la n badenw n'a fɔra k'a fɔ fisamantiya de bɛ a la juma in filɛ nin ye a tile bɛ bɔ ka bin maa suguya bɛɛ lajɛlen kan min ye silamɛ min ye kafiri ye tile in bɛ bɔ ka bin a bɛɛ lajɛlen kan nka fisamantiya a bɛ ɲini ni baara dɔw de ye fɛn dɔw de bɛ k'a kɔnɔ o tuma na e b'o sɔrɔ ayiwa n'i ko i ka kuma o baara ninnu kan badenw juma a baara bɛɛ belebele a sinsin bere o y'an filɛ kɛnɛ min kan n'o de ye juma seli ye o tuma na juma seli min filɛ nin ye sa o de ye a bato ala belebeleba ye juma seli min filɛ nin ye kiri min bɛ ala silamɛya la k'a fɔ wajibi de don jakoya de don maa kana juma seli la maa jumɛn ko de don ko ni sarati dɔw n'olu dafara maa min na sariya ko sigi cogoya min na n'i kɛra cɛ ye i kɛra baligu ye ayiwa i kɛra hɔrɔn ye i ka ko bɛ i yɛrɛ bolo i sigilen bɛ lujurati la komi bana a n'a ɲɔgɔnna ninnu juma seli nali o ye wajibi ye i ma n'i nana baraji kan ka sɔrɔ cogoya min na o siraw bɛ yen nɔ o tuma na a fɔra k'a fɔ a wajibiyalen bɛ jɔnni kan o ye cɛw ye ni nin sarati ninnu mana dafa ka fara a kan nka nali ma wajibiya muso kan nka n'a nana ka na ladamu n'a kiriw kɔnɔna na a b'a baraji sɔrɔ Allahu subhanahu wa ta'ala badenw a bɛ juma kibariya fɔ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ min na a y'o fɔ sura min tɔgɔ dara ko suratul jumaa ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun o tuma a bɛ ka juma seli fɔ k'a fɔ ni weleli kɛra ka taa juma ma ayiwa k'an ka teliya ka taa ala kofɔ ma an ka sanni feere tɔ yen nɔ a y'o de tɔgɔ fɔ a kan bɛ diɲɛ baara bɛɛ lajɛlen na an k'o tɔ yen nɔ an ka na ala kofɔ
a ko nin de ye hɛrɛ ye an ma n'a y'a sɔrɔ n'anw b'a dɔn o tuma na juma kiiri o de filɛ nin ye n badenw wajibi de don koyi ni tɛmɛna o la sa ni o wajibiya ye ni maa min ma o matarafa maa min n'o tɛ sen kɔnɔ juma la k'a sɔrɔ lujura tɛ a la lujura tɛ a la a tɛna juma la kuma kɛra o tigilamɔgɔ kan koyi alakira sallallahu alayhi wa sallam ka kumakan dɔ bɛ yen nɔ sahababa fila ibnu umar wa abu hurayra u bɛɛ lajɛlen k'a fɔ k'u ye nin kuma in mɛn alakira la k'a jɔlen bɛ minbari yiriw kan a bɛ k'a fɔ ko la yantahiyanna aqwamun an wadi'ihim aljumu'ati aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna min alghafilin a ko n bɛ kangari da maaw ye maa minnu u bɛ to ka bangana jumaw la n bɛ kangari da u ye n'u m'o dabila ko ala bɛ nɔrɔli kɛ u dusukun kan o kɔfɛ o bɛ kɛ ɲinanbaatɔw ye ala ko yɛrɛ o tɛ don u dusukun na abadan n'o kɛra adamaden na kaban i ta tiɲɛ na o kɔfɛ fana a ka kumakan dɔ bɛ yen nɔ ka kangari da nin yɔrɔ in na kosɛbɛ k'a ɲɛsin juma wajibira anw minnu kan o kumakan ye jumɛn ye a ko man taraka thalatha juma'in tahawunan ko taba Allahu ala qalbi rawahu al-khamsa wa sahahu al-albani ko ni maa min juma saba k'olu bila k'a fɔ mako tɛ ala de lujura foyi foyi t'i la ka bangana juma la juma saba ko ala bɛ nɔrɔli kɛ i dusukun na e tɛ tiɲɛ nɔrɔ ye tuguni o tuma na juma nali wajibi de don ni wajibi de don sa min b'a to a bɛ kɛ ka ɲa laɲiniw bɛ sɔrɔ o du filɛ nin ye n'o y'a sunna dɔw ye a fɔlɔfɔlɔ juma sunna dɔ ye fɛn jumɛn ye ka ko ka na juma la dɔnnibaga dɔw y'a kɛ wajibi yɛrɛ koyi ko n'i y'a kɛ k'a tɛ ɲa ko n'i ma ko ko juma tɛ ɲa nka dɔnnibagaw fanba ko k'a fɔ ko sunna de don sunna min n'a fɔra ka gɛlɛya ko silamɛya daminɛ wajibi de kun don nka nɔgɔya kɛra a la kɔfɛ a fɔra ayiwa i ka fini ɲuman dɔn fini ɲuman min n'a b'i bolo silamɛw y'o fana matarafa n badenw a yaalakɛla minnu tun bɛ yaala ka maaw ka lahalaw sɛbɛn kabini galegale dɔ bɛ yen nɔ a tɔgɔ dɔnnen bɛ ko ibn batuta a tun bɛ ka kuma an ka jamana in na kabini san 100 yirikaw ko ale ye fɛn dɔ jateminɛ o jamana in na a kan bɛ an ka cɛmancɛ ninnu na sabu n'i ko mali sisan o dama tɛ a tun ka bon ni an ka mali ye sisan ko lahala dɔ b'u bolo ko jumadon na ko kabini ni dugu jɛra ka bɛ i b'a ye mɔgɔw n'u ka fini ɲumanw parilen de bɛ u ka fini ɲumanw na u ka dulokijɛw la k'u bɛ kɔn ka taa jumasali la o tuma na u tun bɛ ka sunna labato kosɛbɛ anw k'an ka segin ka taara o ma o waati la i tun b'a sɔrɔ maa caman ayiwa complet 1 2 de b'u bolo n'a cayara 3 nka sisan a falen bɛ an bolo o tuma na a fɔra an ɲɛna de k'a fɔ jumadon i ka fini ɲuman i k'o dɔn ka na juma la o y'a sunna dɔw ye a sunna dɔw ye jumɛn ye n badenw o ye ka soli ka na juma la ka soli ka na juma la juma seli waati o dɔnnen de don nka a fɔra k'a fɔ k'an ka soli ka na ko fisamantiya dɔ bɛ o la o fisamantiya in alakira sallallahu alaihi wasallam a y'o ɲɛfɔ an ɲɛna ni misaliya min n'o faamuya ka nɔgɔn an bolo kosɛbɛ a faamuya ka nɔgɔn a ko man ightasala yawma al-jumu'a ghusla janaba thumma raha fi sa'ati al-ula faka'annama qarraba badana a y'o fɔ ka taa ni maa min i kɔra jumadon na komi janaba koli bɛ kɛ cogoya min na ka na waati fɔlɔfɔlɔ la k'a bɛ komi i ye ɲaamɛ kantigɛ k'a di ala ma i ye ɲaamɛ kantigɛ k'a di ala ma ɲaamɛ kɔni dɔnnen tɛ an fɛ nka waati filanan k'a bɛ komi k'i ye misi kantigɛ n'a fɔra an ka dugu in na k'a fɔ waritigi dɔ bɛ yen nɔ ko juma o juma walima dɔgɔkun kɔnɔ dɔgɔkun a bɛ misi kantigɛ an yɛrɛ bɛ misi sɔngɔ dɔn sisan a bɛ misi kantigɛ k'a sogo tila k'a di ala ma bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ o fɛ bɛɛ bɛ ɲɛbɔ o fɛ jaja an gɛlɛn-gɛlɛnna bɛ se k'o baraji sɔrɔ ala fɛ hali n'a y'a sɔrɔ ni misi sɔngɔ tɛ e bolo o la k'a fɔ ko n'i nana waati fɔlɔ la nka waati fɔlɔ in mun de fɔra a la n badenw sarahatigiw dɔnnibagaw u ko alakira sallallahu alaihi wasallam k'a ye waati tila k'a kɛ 5 de ye ka taa gun alimami nali la ko tuma ko bɛ daminɛ kabini ni tile kɔrɔtara ni tile bɔra k'a kɔrɔta ka ban ko waati fɔlɔ k'a bɛ daminɛ nin de ye kuma lakodɔnnen ye dɔnnibagaw bolo o la n'a ye jateminɛ kɛ sisan an ka waati ninnu na
ayiwa ni tile bɛ bɔ 6h20 ninnu walima 30 ninnu da k'a daminɛ 7h waati ninnu waati fɔlɔ bɛ daminɛ o de la o la waati fɔlɔ filanan sabanan fo kana se duurunan o bɛ taa gun alimami na la ko n'i y'a jate minɛ waati ninnu ɲɔgɔn cɛ heure kelen ni dɔɔni dɔɔni de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na waati fɔlɔ o tigilamɔgɔ bɛ komi o ye ɲaamɛ di Ala ma a filanan komi o ye misi di Ala ma sabanan a bɛ komi o ye sagadigi gɛrɛnma a y'o di Ala ma fɛn min ye naaninan a bɛ komi k'o ye sɛ kantigɛ Ala ye duurunan o de ye a fɛgɛman ye a bɛ komi o ye sɛfan de di Ala ma a bɛɛ lajɛlen baraji ye nka an yɛrɛ b'a dɔn fɛn min bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o tuma ni min filɛ nin ye fisamantiya baabu ye ayiwa k'a bɛ daminɛ kabini sɔgɔma jumadon an bɛ taa an ka baaraw la o de kama an b'a fɔ k'a fɔ wajibi de ko fisamantiya de don o fisamantiya in n'a y'a sɔrɔ e bɛ se k'o ɲini cogoya min na i k'i jija kɔni i ka ɲɛnamaya kɔni kɔnɔ o dɔ ka sɔrɔ a la f'a k'a sɔrɔ e ka ɲɛnamaya kɔnɔ hali n'a ma kɛ juma o juma a ma kɛ kalo o kalo a ma kɛ san o san e ka ɲɛnamaya kɔnɔ don dɔ la i ye labɛn mun kosɔn i ka se ka ɲaamɛ baraji ka se k'o sɔrɔ kabini 7h i nana sigi juma misiri la fo ka taa alimami na i b'i ka alabatow la i b'i ka alakɔfɔw la ni hali saliji na i bɛ taa saliji ta ka na tuguni o tuma na nin ye a fisamantiya de ye n'o tɛ wajibi tɛ o de kama silamɛ jamana minnu bɛ yen ayiwa n'u ye juma bila k'a fɔ foroba baara tɛ kɛ a kun ye nin de ye n'a y'a sɔrɔ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka nin sunna in k'o sɔrɔ n'o tɛ a ma fɔ k'a fɔ silamɛya la ko juma baara k'o balilen de don mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ fo ka taa se juma waati ma o y'a kɛ nin ko in de kama hali n'a sɔrɔ anw ka jamana in ayiwa an ye fɛn minnu tiɲɛ ta tiɲɛ jugu minnu n'an y'o ta an ka marabaa juguw la o dɔ ye nin ye ayiwa an ka dɔn bilataw ni ayiwa an ka kalanbila ni fɛn ninnu na halisa a b'olu ka taabolo jugu ninnu de kan san'an ka se ka bɔ an yɛrɛ bolo ayiwa n badenw o tuma na nin ye fisamantiya nin y'o sira ye ka na k'a daminɛ 7h o ye waati fɔlɔ ye heure kelen kɔfɛ ni dɔɔni waati filanan bɛ daminɛ ayiwa 8h ka na se 9h ninnu ma ayiwa ka na se 10h ma 11h midi ayiwa midi ka taa se alimami nali la o de ye waati laban ye alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko ni alimami nana ka ban ka bɛn juma waati fɛn fɛn ma sa ni alimami kɔni donna ka ban ko malika minnu bɛ maaw ka saraw sɛbɛn nin cogoya in na k'u bɛ ka gafew kuru maa ta tɛ sɛbɛn tuguni o tuma na n'a y'a sɔrɔ e ka taabolo de ye alimami de bɛ kɔn juma bɛɛ lajɛlen na walahi i bɛ farati la fisamantiya belebele o de bɛ k'i dan e ma foyi sɔrɔ i ma ɲaamɛ sɔrɔ i ma misi sɔrɔ hali sɛfan o taara ka e dan juma kɔni a baraji i bɛ baraji sɔrɔ junubu fana binna ka bɔ i kan nka fisamantiya belebele o taara k'i dan o tuma an ka hakili to nin yɔrɔ in na laɲini tɛ dɔrɔn k'a fɔ n kana ka bɛn juma ma lasiyama minnu b'u ta kɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ sigi diɲɛ ko minnu n'u tɛ ban an bɛ to diɲɛ ko ni jɛ kɔnɔ a laban na u b'u ta ka taa n'i ye kaburu dɔn dɔ la a kɛra sutuba ye walima a kɛra ayiwa ɲare la walima a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa da yen nɔ k'a to yen nɔ o tuma na maa ka taabolo man ka kɛ fiyewu fo e bɛ na alimami nalen kɔfɛ walima dɔw yɛrɛ ta ayiwa fɛn laban na a fɔra k'a fɔ alimami bɛ tila 13h15 o tuma na 10 de ye ale na kuma ye a bɛ boli boli ka na o tɛ taabolo ɲuman ye koyi sɛtana de bɛ tulonkɛ i la a ma fɔ k'a fɔ junubu b'i la nka fisamantiya belebele o taara k'i dan o tuma na n badenw an ka hakili to ayiwa nin sunna ninnu na wala n'i kɔni nana misiri kɔnɔ i bɛ misiri fɔ ayiwa n'i bɛ se ka nafila min kɛ sali alimami i bɛ se k'o kana ni alimami nana tuma min na n'a bɛ ka kutuba kɔni fɔ o tuma ka sigi i nɔ la lamagalama foyi tɛ yen nɔ hali ala kɔfɔ wɛrɛ o tɛ yen nɔ ka alimami lamɛn o tuma na o de ye fɛn min ɲinina nin waati in na i b'o baraji dafalen sɔrɔ komi alakira sallallahu alayhi wa sallam a y'an bilasira ni fɛn minnu ye mun kosɔn an ka se ka nin dɔn an ka se k'a tɔnɔ sɔrɔ an bɛ alahu subhanahu wa ta'ala masa in deli juma ye dɔn barikalen de ye an bɛ ala deli ala k'a barika d'an ma fisamantiya min b'a la ala k'o d'an ma an ka baaraw k'o kɛ baara minɛnen ye بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله إذن هذه من السنن التي ينبغي أن نحرص عليها فيما يتعلق بصلاة الجمعة
وما ذكرنا الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب والتبكير إلى الجمعة. ومن سننها مما ينبغي التذكير بهذا اليوم ما يتعلق بالإكثار من الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم بديون ني جمعة أن جمعة شامانجي أيوة على كشيدا مانغا شامان فناكي منغوسو جمعة نوكو تونو بو لانينو كسباتي أنغا حكيلتو كيرين اللادبو نونونا منغوسا كناكي اللادا يدرون وتمنى حالسا حكم كوننا سنة دو بيينو كحكري جيكي أولولا no ye juma sallen kofe nafila beyeno nafura ka fo nafila oye abi yere sago de la yake ba baraji ni ma ke fenti la arakan fla walma alakan nani don magaw unana chugo yamina yu bonyona ka fo ni yake misiri la kan yika ke arakan nani ka fla salika salamu la ka fla salika salamu bla ngani dana fla yere ma misiri kuno bashite ala ni yake ka fo isegina ka tika sokon walma ka barake yorola aywa ibse ka ke arakan fla otmana ni aka sunna do aywa ko fe sa juma do ina fendo forala ala kira sallallahu alaihi wasallam fem fla o do jumenye ka salicha ya ala kira kan sallallahu alaihi wasallam o fochugo dafale o de allahumma sallimi ibe min kala otmana ka salamu bla fochugo teddugu kolokan amake atna kefana min kafsa katimauka sabala kira sallallahu alaihi wasallam yode fo no allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kala se allabana وبيسك فو كسي حكم مما يتشسري حكلا يبوفو أكون تعالى سرور فنبيسك فو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى وسلم وبلا جل فنبيسك فو كسلي يا لك لك صلى الله عليه وسلم أيوة حكي جيجي فلانا نويه كدوين تنوبو كدوا وجابي واتي كابي دوينا على كرا صلى الله عليه وسلم كو واتي فتيني أما واتي فوق منغوس موكو تشسري nga don ba o segina kata ay wa korofo minun nana yoro wero ka foko abe lagasara ni fitiri de che utono wati nununa o yedu o jabi wati e ichesiri na bena ka fo isgilembe batula isalike ibika sali nola alhamdulillah wa yasraye sira wero fanambe yeno ifise ka dosoro fanana hal ni bika barake yoro la ibika bitigi kono ibika forola otmana ka fo ni juma wula fela de ye ala ko fo ko chaya kika ko yira alala obo taninga segi minna wati fitin de do amma fo ka fo lagasara kata fitiri o bela jele nyaaye wise ka ben oma ika hamina ko min beno abira alala ala ba jabiye ika lahra hamina ko min beno allah subhanahu wa ta'ala ba jabiye me allah subhanahu wa ta'ala masayindeli anga duwa ala ka bela jele ka duwa jabile anga hamina ko ala ko furake ka allah subhanahu wa ta'ala masayindeli ala kira sallallahu alaihi wasallam Allah degeli cogoya nyuma ala ko noyanya ala kan sabati o siraka ala kan bolo siraka ala kan fatu siraka anga sari chayaka wa yaka hake do anga wa yafsamante amma Allah subhanahu wa ta'ala ayofa ka kitabu fanangono inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.